स्वागतम मोर यूट्यूब चैनल सूर्यकांत नाथ चैनल को समस्त शिव भक्त दर्शक दर्शिका मान मो तरफ मो चैनल तरफ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज श्रावण मास शेष आम आसी पहुँचु ढेंकानाल जिला हिंदोल ब्लॉक अंतर्गत चितलपुर मंदिर पाखे जे कि एठी प्रभु उग्रेश्वर महादेव बा पार्वती जे कि गोसामणी भाव में परिचित तांकर बहुत प्रकार किंवदंती रही आमर ये जहाँपाई आज आम आलोचना करवा से बहुत अभिज्ञ पुराणा से नना जे कि श्रीनिवास महापात्र हिसाब से परिचित आज तांकठू ए विषय किसी आलोचना करवा। नमस्कार। आज आम एक्चुअली प्रभु उग्रेश्वर महादेव माँ भगवती पार्वती जे कि एठी गोसामणी भाव में परिचित तांकर किंवदंती विषय किसी आम जाना चाहूँ। आपन तो बहुत पुराणा मंदिर एरिया गाँव भी बहुत पुराणा लोक आपण को किसी शुणा चाहूँ। ठीक अच्छे। अच्छा नना आपण को जाना हिसाब से मंदिर केते वर्ष? श्रीनिवास महापात्र घर चितलपुर उग्रेश्वर महादेव माँ गोसामणी सेवासी। आज्ञा द्वितीय प्रश्न आपण को जाना हिसाब से मंदिर केते वर्ष हो गलानी इतिहास कौन कहे? ये तो बहुत पुरातन जुगर मंदिर। आज्ञा ये मंदिर पुरुषानुक्रमे मो जेजे बापा करते आम करमती पुरुषानुक्रमे राजुड़ा पूर्वर मंदिर ये। आज्ञा किंतु ये ठाकुरंकर अनेक करुणा अच्छी। आज्ञा उग्रेश्वर गोसामणी उभय ए माने पिता और माता उभय फुटी लिंग बाहरी बाबा माँ किछि दूर रे पाखापाखि उद्भावन होती जोटा कि पूर्वपुरुष माने चाहिए माँ को मंदिर टा अलग करने माँ को स्वप्नादेश है जे आम जेमिति बाहरीजु सेमिति रहिबु। तेणु जेमिति मानव शरीर रे चतुर्थी दिन जो स्वामीर गाधुआ पानी स्त्री उपर पड़े तेणु से ही प्रकार माँ को गोटे पानी गाधे दियो से पानी दी बाबा को ऊपर पड़ुची। उग्रेश्वरंकर उग्र रूप को दमन करने माँ गोसामणी आविर्भाव एमती पश्चिमाभिमुखी गोसामणी मंदिर उभय जुगल मूर्ति उग्रेश्वर गोसामणी जुगल मूर्ति एमती ओडिशा रे कोठी देखिबा विरल। आ जो भक्त एठिकी जेबे जेकोसी मानसिक करी आसीचंदी केही केबे शून्य हस्ତରେ फेरी नाहंती। समस्ते निजर मनस्कामना निहाती पूरण होई जे एठिकी जहा मागी चंदी। तेणु ये ठाकुरंकर एमिति करुणा जोटा कि गाँ सहित ठाकुरंकर गाँव अग्निकोण रे ठाकुर अवस्थान करिसेंती। चितलपुर गाँ ये 10 खंब कहले हिंदोलर समस्ते जानती। 10 खंब 10 द्वार 5 छक जोटा कि आमर शास्त्र कहे यहाँ सब चितलपुर रे आपण पाइबे। त्रिकोण वित्त भितर उग्रेश्वर विद्यमान जोटा कि आमर 10 खंब कहती 10 खंबठू ब्रह्मकुंड आपण मापिबे जहा ब्रह्मकुंड उग्रेश्वर मंदिर मापिबे ताहा उग्रेश्वर मंदिर पुणी 10 खंब टी मापिबा से त्रिकोण वित्त भितर ठाकुर विराजित करिसेंती। ए गाँव किंबा ए हिंदोलवासी तथा समग्र पृथ्वीर मंगलकारक जे कि उग्रेश्वर महादेव। अच्छा ये जो आमर कहबार कथा ये रुहे कौ समय बाबा को माँ को पूजा कले मानसिक पूरण हुए कि मनर शांति मिले कि बाबा आशीर्वाद किसी मिल पारे कौ समय? बाबांकर तो आशीर्वाद सदा बेले मिले हेले आमर एमती गुड़ी तीर्थ अच्छी निज राम नाम राशि अनुसार गणे जी अभिषेक कराए तुम नाम को जो दिन योग्य हम से दिन तुम जो अभिषेक कर बाबांकर करुणा कृपा लाभ कर तेणु सबुदिन बाबांकर तो सेवा चली। तेणु यापाई आम लौकिक मतरे रखी कार्तिक माघ बैशाख श्रावण एमती गुड़ी धर्म मास को लेकिन ठाकुरंकर अनेक यात्री बढ़ती आनेक पर्वपर्वाणी भी ठाकुरंकर अच्छी पुष्याभिषेक हुए मकर यात्रा हुए कार्तिक यात्रा हुए एमती 12 मास को 13 यात्रा ठाकुरंकर जिते बेले जो यात्रा सब यात्रा अनेक बहु परिमाण लोक समागम होती। तेणु केही केबे शून्य हस्ତରେ फेरी नाहंती समस्ते निहाती निजर इच्छा पूरण करि पारिजंदी ठाकुरंको आराधना करी। आमे किछि किछि पुराणा पुराणा लोकंकु शुणीचु एठी जदि कोनोसी नारी लोक किबा स्त्री लोक
ଅପ୍ରତୀକ ଥାଏ ସେ ବାବାଙ୍କଠେ ମାନସିକ କଲେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ନିହାତି ନିହାତି ଯେ ଅପୁତ୍ରିକ ଥାଏ ଏଠି ପୁତ୍ରଦାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଧଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ବନ୍ଧରେ କେବେ କେହି ଅଶୌଚ ଲୋକ ଗାଧନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା କିମ୍ବା କେହି ଅଶୌଚ ଲୋକ ଏ ବନ୍ଧକୁ ଆସନ୍ତିନି। ଆଜ୍ଞା ଏମିତିକି ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନେକ କରୁଣା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କାହା କଥା କେତେ କଣ ହଁ କହିବା। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଆମର ଜଳାଭିଷେକ ପର୍ବ ଶ୍ରାବଣରେ ହେଲା ହଁ ପ୍ରାୟ କୁହନ୍ତୁ। କେତେ ଭକ୍ତ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ? ଏ ପ୍ରାୟତଃ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ କାହାକୁ ଆମେ ଗଣିजे ଯେ କହିବା ଆଜ୍ଞା ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଯୋଉଟା କି ଆମର ପ୍ରାୟ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି 4ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଲାଇନରେ ରହିଥିଲେ। 2ଟି ଲାଇନ କରିଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା 2 ଲାଇନ କଲା ଭିତରେ ବି ତଥାପି ଆମକୁ 12 ବାଜିଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ସବୁ ଦୂର ହବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ କିଏ ଆସିଲା ଯେ ହଁ ହଁ। କାହାକୁ ଆମେ ଗଣିକିରି କାଉଣ୍ଟିଂ କରି ରଖିଛନ୍ତି କଣ କରିପାରିବା ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଦଶହରା ପୂଜା ନବରାତ୍ର ପୂଜା ହୁଏ ହଁ ସେ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ କି ନାହିଁ? ହଁ ହଁ ଏଠି ଆମର ନବରାତ୍ର ପୂଜା ହୁଏ। ଆମର 16 ରାତ୍ର ପୂଜା ହୁଏ। 16 ରାତ୍ରରୁ 8 ରାତ୍ର ହଉଛି ସେ ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ 8 ଦିନ ହଉଛି ଗୋସାମଣୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋସାମଣୀ ପାଖରେ ଯୋଉ ନବରାତ୍ର ହୁଏ 8 ଦିନ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଯେମିତି ନବରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ ଆଜ୍ଞା ନବରୂପ ଧାରଣ କଲା ଭିତରେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ଶେଷ ଦିନ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ଉଷା ଉଦଯାପନ କରି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୁଏ। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ କଥା ହେଇଯିବ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବିବେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କରିବି। କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଏୟା ଯେ ନବରାତ୍ର ଭିତରେ ବଳି ପ୍ରଥା ଥାଏ କି ନାହିଁ? ନବରାତ୍ର ଭିତରେ ବଳି ପ୍ରଥା ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଏଟା ରାଜୁଡ଼ା ସମୟରୁ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ ବଳି ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ଯେମିତି ଯାହାକୁ ଯାହା ଦିଶିଲା ସେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇଗଲେ। ଆଜିରେ ତ କେହି କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦିଶିଲା ସେ ସେଇ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ବାଟ ତାକୁ ପାଇଁ ଖୋଲା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଉଗ୍ରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ବାବା ଗୋସାମଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ହଉ ପ୍ରଭୁ ଉଗ୍ରେଶ୍ୱର ଗୋସାମଣୀ ତମର ସର୍ବ ସହାୟ ହୋଇ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ବାବା ଉଗ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଇଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ 35 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରହୁଛି। ହିନ୍ଦୋଳ ସବ୍ ଡିଭିଜନର ଆମର 12 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ଦୂର ରହୁଛି। ରାସୋଳ ଆମର ଗୋଟେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ସେଇଠୁ ଆପଣ 3 କିଲୋମିଟର ହିସାବରେ ଏଠିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର କରୁଣା ରହିଛି। ବାବା ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଦଶଖୁମ୍ବ ବି ଅଛି। ବହୁତ କରୁଣା ରହୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ମାନସିକ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।